It's okay. It's okay. Whenever you guys are ready. Sorry, we're just talking about dorky, nerdy things. It's okay. I can imagine. Food. Yeah, it's okay. It's okay. So We were talking about Batman before you guys came in. So Batman is we're a the same fucking vibe. stud. I walked out of a restaurant in LA maybe a week and a half ago. Yeah. You saw Salí de Bale. un restaurante I hace didn't semana y know this. media, No. más o menos. Christian Bale was standing outside Christian and I Bale. lost my shit. Like I couldn't, I had Estaba to walk ahí, away. tuve que irme, me morí. He was just chilling outside in baggy Ahí cargo está. pants with his cute little wife and Con some su friends. And esposa I y was unos like, amigos y yo, bueno, No, I desmayada. saw he is, Yeah. what a stud. No, Well, bueno, I mean, I es love guapísimo. him. I adore Batman in Yo general, adoro but a him, Batman, I think he's a pero magnificent bueno, actor. él Ah, es un magnificent. actor And then you see him in magnífico. person, Sí, you're like, ves en oh, persona y you dices, look Dios, not very ¿qué tall. tan alto es? No, no mucho. What was his hair, his face? Y I su couldn't cara even y look eso. longer. Es que no pude verlo. Beard. Pero tenía barba. I think he had a little bit of Creo beard, que but sí, not like a un full-on poquito. Christian Bale beard. Yeah, he was Y Did you say it? amazing. ¿le dijiste algo? No, I maybe the first time in my life I've ever been like starstruck. Really? Like, No, bueno, estaba yo en shock. I love Christian Bale. Oh, Es que lo well, amo. He's He's been like amazing. my man crush since I was 2 years old. So Desde it's que tengo very 2 exciting. años Mine muero too, por but él. that's a whole different Bueno, story. pero también es una historia distinta. So, go ahead, you got to get Shailene, so I think that the first question is that I was reading on Timbo that Jennifer Yo estaba Lawrence leyendo somehow que had Jennifer like Lawrence, de alguna manera, influenced you on taking the tuvo decision. alguna influencia en la decisión que tú tomaste para aceptar este personaje. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esa historia? ¿Cómo fue que ella empujó que aceptaras esto? Sí, I still claro. have yet to meet Jen, Pues but tuve la suerte de I conocer a emailed her before Jane this movie. y le Before mandé I un said correo yes to electrónico officially to antes film, de and I was like, oficialmente how is that aceptar y going le to dije, change oye, your ¿cómo ha life? You know, you cambiado tu happy with your vida? decision? Los And juegos she de basically Hunger said, Games y me dijo, if you love the story, if you love the characters, then you si should tú absolutely do sientes que la it. historia And te the small encanta little y el bumps that personaje también, adelante. will inevitably come up in the road. It's not Y really a bueno, big a deal. lo There's a largo lot del of camino beauty van a and salir positivity that cosas, come pero from nada que no puedas manejar y no dejes ir la oportunidad. Were you ever afraid, or any of you ¿En guys algún were afraid momento of being tuviste temor typecasted, like de being quedar como factionless after de doing alguna manera the Divergente sin movie? facción Because, como en you know, Divergente sagas después de hacer somehow esto? Porque de alguna typecast manera las actors. sagas pues I etiquetan a think, los you know, actores, ¿no? you always Los talk about this, but it's encasillan. important to, Pues mira, yo creo que you have to be somewhat aware, I tienes guess, que of what estar un movies poco you're doing, consciente but de las películas que even haces, more so pero than being aware for those types of estar muy reasons, just consciente no creatively, solo you por know, esas after you razones, make sino a this nivel one, it's very creativo, different. So porque after tienes que Divergent después wrapped, I went escoger algo into muy very diferente. sort Por of ejemplo, yo emotional, dramatic me fui a algo piece, muy and dramático, we went muy off into emocional. two Después different de esto, movies y where él you hizo play dos very películas different muy characters diferentes and también con personajes muy diferentes cuando terminó Um, Divergent, But ambos. yeah, you know, it's Entonces, nice bueno, to es do bueno other pieces of hacer work, otro tipo de other trabajo. pieces of work, because then I Y think porque not only does that sort of pienso que no eradicate the solamente se need for trata de typecasting erradicar or the la label of being necesidad de que te typecasted, etiqueten, but it que te also encasillen, you sino just también get to exercise different puedes parts of your ejercitar creative self. diferentes partes de Well, tu trabajo actoral. Question. Did you guys feel the pressure? Because this ¿Ustedes movie sintieron is set to be like the presión? Porque next esta big película, trilogy. bueno, es la Do you siguiente feel gran trilogía. like when Se you were filming sienten que it, just cuando la this estaban pressure, filmando it has to tenían be esta good, we presión have to de give our tiene que ser best, buena, tenemos this que dar lo must mejor be de a nosotros blockbuster? mismos, tiene que ser un super You wanna éxito do de your best. taquilla. You kind of Bueno, want es to que give de your alguna best, manera tú de todos modos quieres dar tu and máximo. you also try, Y también as tratas, sometimes hard as it is, to kind of a block veces that por out difícil que sea, and de just kind bloquear of live in esto, the moment. dejarlo I think fuera, you ¿no? have to try and do that as much as Y possible because you intentando, can't intentando de dar lo predict the mejor que future or puedas, how porque no se puede the predecir el film will futuro, evolve ni itself, so tampoco you cómo need va a to really evolucionar be la in the headspace película, of the así que characters, bueno, otherwise you get tienes que distracted. estar But metido en tu personaje sin certainly distraerte, así que bueno, exciting being involved es in something emocionante with estar en potential, algo con potencial, but I guess kind pero of supongo debating about what it may que be was something we estar try debatiendo not al to respecto, do, tratamos de no hacerlo, deliberately. ¿no? Deliberadamente. One of the things I like most about the Una de movie las is cosas que me not gusta más just de la like película a brainless es que action picture. no es como It's una all película this de acción sin background, cerebro, especially que the tiene todo factions, este cimiento, which esta reminded me a lot parte of de high las school. facciones, por We all ejemplo, had que me cliques recordó and mucho everything. de mi Did you secundaria. guys ever live that ¿Ustedes when you were alguna like vez in high school, vivieron that esto you cuando estaban en this prepa, need en to fit secundaria, in, de esta to necesidad be de part querer of with the encajar y jocks or ser with parte, the ya popular sabes, people? de los I populares o think de I was grupos? part of the chick in high school that didn't Pues, really belong mira, anywhere. I had like yo my no little buddy pertenecía and we a would just nadie. trot from click to Tenía como mi click. amiga, We'd be like, íbamos de hey, un lugar a basketball otro como girls, que all en right, you're a todos little bit los too tough for grupos us now. tratando We're de gonna hang out entrar with the nerds. Oh, y you're no a nos little daban bit too, chance, ¿no? you know, intelligent for us. Así Now we're que, gonna hang out with the bueno, fire people. You're a little ibas bit y too considerate tratabas for con us. toda la We kind gente. of just Entonces, de drifted from alguna group to manera group, íbamos which was awesome. contrariándole, Like I ¿no? was a very Pues, social person, pues, so we were just como sort of like somos the hummingbirds. como no somos tan sociables y éramos así como
pajaritos rondando.
How was For you. ¿Y watching para Shay? ti? No, ¿Cómo fue ver esto? The No, idea no, of no. being like trying to fit in. El tratar de Yeah, I think encajar. definitely. No, pues I went through definitivamente. that, and También pasé por I think eso. men in a way Creo que los take hombres de cierta even forma longer in hasta toman más evolving tiempo into para men as evolucionar, women ¿no? take to become women. If En that makes sense, volverse you hombres know, I maduros, think a diferencia de especially las mujeres, now, ¿no? Sobre todo hoy día, getting to manhood compared with our llegar parents or our grandparents a probably ser hombre is comparado later. con nuestros You know, padres y demás es muy distinto. so I think I was Así que yo definitely creo que definitivamente always sí, constructing my siempre identity estuve and construyendo mi revisiting identidad y it volviendo a you know, being part of, revisitarla y siendo parte you know, de something which I considered algo my que identity consideraba attached mi to, then identidad realizing y de repente darme that it cuenta wasn't. que no, But I'd say pero in a similar way yo to diría de Shay, una maybe manera that's a sencilla, como decía maybe Shai, that's an ¿no? actor thing, like I was A lo mejor kind es cosa de of actores, ¿no? Que de alguna could manera float between también a little influía bit, un poquito entre unos y for better otros, or worse. ¿no? Para bien o para And mal. also, guys, Carlos Y was bueno, talking about Carlos like, you know, platicaba Divergente is not a que brainless Divergente movie. no And es I una think it's película sin arriving in a cerebro. Y moment yo creo que in which llega the en un world momento in en el que el different parts, mundo, like Venezuela, Ukraine, inclusive it's Ucrania, going through Venezuela, many está different pasando social por things. Do you diferentes think that cosas this sociales. movie ¿Ustedes is creen que one esta that película politicians should go de and alguna manera los watch, políticos like, deberían you know, in the verla? Senate, like? I think I think Pues in mira, reality yo it creo does que en have some realidad interesting sí tiene undercurrents algún which tipo de parallel corrientes some of the alternas que social van en and paralelo con con cultural and la parte political cultural, changes that are social y happening. política y los But cambios que se están dando, I think pero it would be It's not like Okay. an outline of like how to solve the no problem. es como It que would la be que va a overstating resolver it los to problemas, say ¿no? it's a Sería como muy political exagerado commentary which decir que es people algo really que los glean políticos anything realmente specific pueden from. I think inclinarse en it's algo nice específico de that la an película. Yo action creo que sí movie, es bueno que una adventure película movie de has acción y de deep aventuras enough tenga suficiente kind of cultural and profundidad political parallels to even y for puede that ser to even be a paralelos, question in ¿no? the first Como place, esto que but comentabas, I pero think beyond that yo would creo que be más allá de stretching. eso ya sería ir demasiado lejos. Well, as you can tell from everything that Bueno, como that's pueden Batman ver, related, I'm a big comic book yo fan. me And the thing relaciono that's con Batman missing en in todo comic books porque de alguna are strong manera female soy role súper fan models de for los girls. cómics y siento They're que, por trying to ejemplo, do that faltan right muchas now. mujeres heroínas. Yeah, but you know, right now what they're doing with her, it's Hoy día awful. lo que están I'm not even gonna go. Tell me about that. They're making With her like sex crazy, and she Con just raped Gatúbela la Batman. están haciendo So- muy... In the book. In the comic books, yes. She's Raped Batman? Ella Just violó read a Batman. Batman, sí lo acaba de Wow. violar. No, no me digas eso. ¿De qué me I swear hablas? to you. Se los In the juro. book. The deal though? No. o sea, It's ¿cómo? like he was there and he was Él trying to estaba stop her, ahí y and she estaba starts tratando de seducing him, detenerla and y you know he's a empieza a man, so of course seducirlo. Y claro, como él es hombre. she does So it it. was willing rape. Well, Ay, he was oye, like, eso "Oh, no es stop, violar." please stop," and she Ay, no, wouldn't pero... stop. Pero él decía, ya para, por favor, y ella no se detenía. It just killed me. I'm like, Digo, no, pero it's es que a not mí me supposed to happen mató. like Se that. supone It que no should be debería ser loving, así, but debería ser una the thing cuestión is, de amor. Pero what bueno, happens, there's lo very que few, sucede es que hay, digamos, female muy empowering, pocos characters, and you, personajes femeninos with this realmente character, are doing empoderados o exactly facultados. that. Y con este You personaje tú choose estás your own haciendo way, esto, you choose eliges what you toda want to tu be, you're an manera, action eliges lo que hero quieres in ser, this. eres una Do you feel the heroína de acción. responsibility for younger Sientes girls when responsabilidad they're para watching niñas this, that más they're going jóvenes to cuando look ven up esto to que de you, alguna just manera like tener Jennifer como Lawrence modelo a and seguir like como Hunger Games? Jennifer Lawrence I mean, en it's, you know, Hunger I'm Games. not being Pues mira, Shay in the movie. I'm en la being película pues no Triss, soy and I Shay, think that soy Triss is a Triss. great Yo role creo que model, Triss and es I un think gran that modelo a she. seguir y yo creo que ella No, I say this quite often because a menudo lo even digo, though ¿no? she Porque is aun cuando the female ella protagonist es la and she protagonista is femenina empowered and y she's ella está strong facultada, and she is empoderada, the es heroine, fuerte. Y es she also has a heroína. partner by her También side tiene who un is very socio, strong un as amigo, que well también and es muy who fuerte junto a ella. they're team players and they Y help de each alguna other manera out. And I juegan think en equipo, that se in ayudan. itself is Y a yo really creo que great esto en message as sí well. es un enorme It's mensaje important for también, women porque to es have more importante que power las and to be mujeres recognized in the world, and I'm a ser full advocate of that. reconocidas And en el you know, mundo y yo defiendo I mucho suppose a feminist esto. in that way. I've just El really believed feminismo in women sí, and creer believing en las mujeres in women y owning their power and de owning que their las mujeres strength. son But in dueñas de that, su there's no fuerza need y to de sort su of poder, diminish pero no tienes masculinity or por to qué put males down disminuir because la both masculinidad are o so a los strong hombres, and so porque essential ambos in order sexos for son everything sumamente fuertes y to se flow compensan in para que todo a fluya cohesive manner. And so de una I manera think it's cohesiva. cool Así that que yo creo que es not only maravilloso, do como we ya have a dije, strong que no female solamente lead, but we also tengamos have somebody that una she trusts and is protagonista strong as muy well. fuerte, sino alguien en quien I confía, think que that's a también good es muy message. fuerte. You gotta have Y creo que pillars, ese es el people to mensaje. lean on, and Tienes que tener pilares en que I recargarte. think that this
movie is a Y great creo que esta película es un muy buen ejemplo. And I would like to know if you, A mí me both of you gustaría guys, are saber si ready ambos to the están massive fame listos that's para la fama with this masiva movie. que se va a dar con esta película. Are you ready? ¿Tú estás listo? Not me? Okay. Well, No, pues yo I'm no. ready to, Bueno, like, yo you sí know, estoy to listo como para give readers like
darles emocores. Noticias de ustedes. To be honest, it's just been fun. We've Siendo done the honesto, movie, and pues it's mira, nos been nice divertimos to mucho see. haciendo la película. As Y Shay ha sido said, muy padre, como decía Mexico's been Shay, the first que time we've seen México ha any sido la primera vez que hemos non-US fan visto reaction. una reacción de And fans that no is really exciting estadounidenses. Y esto es because, sumamente emocionante because they're porque great fans and people pues who son love the books and love fans the maravillosos, characters. gente que ama So los it's libros, los fun and personajes, así que es gratifying and divertido y exciting, gratificante y but emocionante. you know, Pero you can't really no quantify puedes it. en And so realidad in terms cuantificar of preparing en for cuanto a any prepararte concept of how para people algún react to it, concepto de cómo reaccionaría la gente y así, pues es imposible. And for you, Y para are ti, you ready, like, ¿estás to lista be the center of para ser el attention centro of de atención, brands, de cosmetics, and all marcas, de that? Like, somehow it cosméticos y todo happened ese today tipo de also cosas? to Porque Jennifer Lawrence. a Jennifer Lawrence, pues, You ¿qué know, pasó? she's the face of Dior after the Ya ves que ahora es la Hunger cara de Dior después Yeah, de you know, I Hunger think you Games. take everything with a Pues grain of mira, salt, but also yo like creo que todo es create un grano, pero expectations bueno, or to think too crear far ahead in the future is expectativas o just adelantarte completely mucho en el pointless because you never futuro know no tiene you caso, know porque what nunca sabes, is actually going to come and no what's sabes not qué va a going to venir come. o qué no. Yeah, I'm Y ya. you sort of just take it Así day by day que, and pues es be grateful. interesante. And I think the Estaré thing, agradecida, it's pero always such a yo strange creo que el question to tema es answer que es una because pregunta muy at the end of difícil the de day, you know, contestar it's porque al final del día the quote unquote like Hollywood life and it just es doesn't como really que la vida de exist. Hollywood que en You realidad no come here and you existe, ¿no? like Tú llegas y you do your job and then you haces go tu back trabajo and you hang y out te with your vas buddies at the end of the night and you pasas el have tiempo a con drink tus and you amigos y te shoot the tomas shit and un it's trago en la it's like the noche same as y any es job, lo you know, mismo you que go to cualquier work otro in an insurance trabajo, office ¿no? and you go home and that's sort Te of how vas this is. a una compañía aseguradora y luego a tu casa y I listo. just have to ask. This Yo movie tengo has que great cast, preguntar, great esta película supporting tiene roles all over the un place. super elenco You get to work with Kate y Winslet. logran How trabajar cool con is Kate that? I mean, Winslet. she's ¿Qué just tan a cool great fue esto? Ella actress, es una and she's super really committed, actriz and she y was súper fantastic in the movie. I comprometida y loved está her. And you got to fantástica en la smack her. película y es I como, know. bueno, She pudieron did, golpearla I incluso I yo was sí. thinking about this today because we got Yo asked estaba a few pensando en times, eso but porque me lo you know, she's preguntaron great varias as veces, well. pero She's very ella giving to the además es una other persona actor. muy You know, entregada she's que like te da very, mucho really como compañía de supportive and actores, like ¿no? wants Te the apoya scene to be as good y as quiere que la escena salga tan bien As como sea possible. posible, ¿no? She comes in the morning with Ella llega en la questions to mañana ask the con director, dudas, the other preguntas para el director actors y a los to otros actores to just make sure that every para base has been covered asegurarse before de que todo el you mundo actually lo get on the tenga ya set to film todo to make antes sure de that ir you're al set creating the best scene y possible. que se pueda lograr la mejor escena One posible. question for you. What Una do pregunta you para ti. think of ¿Tú Ben qué Affleck? piensas de Ben I Affleck? adore it. I love it. I think no, he's bueno, an amazing director and es a un really director great actor. excelente, un gran I saw The actor. Town. He's not directing it, is he? No, ¿La no, está but dirigiendo? No, as a pero director, como he can director, él understand puede all the stuff entender that goes around with todo every lo que character in pasa his con movie, todos so los he's going to personajes en su understand película, entonces va a what's going on entender with muy bien Batman. qué está pasando con I Batman. adored the fact that the Me way he changed encantó his el hecho body in the en el town. que I cambió loved his el acting. cuerpo That was en very el subtle pueblo, me encantó in este acto muy Argo, so sutil en I'm Argo. really Así excited. que verdaderamente me emociona Funnily muchísimo. enough, I had Y to es fight with a lot of chistoso, people about tuve que pelearme con mucha gente I al love respecto, Batman. ¿no? Pero I bueno, I yo lo really love Ben adoro. Affleck as well. I think Yo he's Yo también, underestimated. Yo también. I think he's really, Yo creo que really es great. sorprendente, Yeah, es it's maravilloso. amazing. Sí, And he's gotten so good too. Se I ha mean, vuelto starting from buenísimo, what was es that decir, movie habiendo when he met empezado Jennifer Garner? cuando That- conoció a Jennifer Daredevil. Garner, ¿te acuerdas? Daredevil, going from Daredevil to like Doing the it. town. Yeah, De they're Daredevil doing to it. Town, bueno. You should try out for Daredevil. Oh, You should do it, yeah. come on. I know. ¿Por qué no? So yeah, you like Ben Affleck? Good. I Entonces adore te him. encanta Yes, I Ben think he's a Affleck. great Sí, actor. bueno, I creo que es loved un him since superactor. Chasing Amy because he Desde was on the Chasing comics. Amy lo adoré porque él All right, estaba en guys. los Thank you. cómics. Thanks, Bueno, guys. you guys.